balma nga foli ba bela jele a balma kedu Rasmas amena video kunguru ni kebi komi ana ufamara nyoma depuis sumalo jorama video ke bo mouvement nga sumadoni o yan fama nyoma mais nga foli ba bela jele au sigle be fa fa fe kanaje malien be dien fa fe kadamne mali konani mali ko kan ba bela jele fo surtout serier mogo kadamne mali konani mali ko kan ba bela jele fo ame nyogom bolo toujours alaka jesinsin alaka sababu nyuma kanye alaka famayel ko nyuma di ama anga sega nga guide famya to ko minana be braga nyoma fe mais comme wati na sisa ko gagner le ko sebe mbalmo mouvement a kala sisa ko sebe parce que à la veille de l'élection présidentielle donc au beba kalama campagne bina damne atemere ko ka kala sisa kuma chama bega fo irimeru bega fo fambe fe bebe gita fo mais on won sigile no ron a belaje comme guide yere wa fo to comme na meta ameseo tangi amegata dondon ibegata dondon ibesi donola o kum konna na ambe do 6e nabi o élection de camp parce que abaya ka fo élection crise post électorale a problème ye jamana mun soro anda fa jamana wala ambela jelen ba do bo ka ko jugu na toy ki sigi kaye nana na ko ne kun don donc était wele faso de nyuma e faso de njugule était wele go slamé mais e kafiri surtout slamé nyuma faso de nyuma ni ko jugu na toy be wuli be boy bi hatlan fo ini balma wa partager on nyoma je mais e bi sigi amana na kuma muna ka foko a nunu nga dabla de nunu nga sabalde nunu ye sitanya mo yede mais e yera de tieni gele parce que awula ke to mi pourquoi mi jorofa donc anyabe tabulo mununa san be ba don ka fo sueli ko de be gala ben élection na guide borani prévu be 2013 la boye président sur to na guide borana prévu be émission temene au be la je am dalay brûli votu la et puis maître mal qui fait un témoin allez connaître ninga représentant Tombouctou sueli munukera be bora kalama be atien et puis Moussa Sengo dans le ministre de l'administration territoriale à l'époque 2013 allez contribution munuga pour que ibeka kasika gagner un dossier bela de l'instant be kalama donc en kelendo kan sinda pas à pas sueli tega ina élection na parce que ni suneli kara femme be bola o e masiba ya ala kan kisi masiba ma malite masiba fe u bora ka fo ko keba ka wi manifestation ke ko de atoni keba ka carte de carte d'électeur jenna bali mo be fra mi fo wi kuma te mi me non tu vois en dormante donc on entend dormir c'est ka mi fo quoi opposition kan a wuli de ka ko sege ka do carte d'électeur mais a jinna to di ka boni preuve palpante ka ira bela preuve conquérir preuve ba ira ka fo vraiment carte d'électeur mais sous préfet ga yor là donc incendie ya to carte d'électeur jinna mais tant que au preuve ma boka bodron ka kwa ken ba ka carte d'électeur kuntara ni ko inda to na jinna et mais aba kalama alna ma jinu ba jinu yere parce que majorité felete ken ba la minishila ou ba do élection na ou be chikenba donc ou be ni o be un événement donc ko alhamdulillah ambe frère soro frère mbato anga yinkaw éliminer ku bo élection na yo frère de tige ken ba ko ga manga ko fe donc ka soro ka fosa ko carte d'électeur ku fait na commandation la ou préfet la ka jinna alors que c'est faux ama jeni ame mi fo l'opposition mo yo ka wuli ka ko sege lu de parti politique ou ka wuli ka ko sege ka don si réellement ou ka carte d'électeur jenna de ou bena ma jeni ou ka bon preuve yere so na ma son feu parce que ni ben suneli frère de tigreto boanaga kan mo fait ani smel boubé maïga tu vois donc ante jenna e bi ante jenna e chini et puis en tant ciblé kaye ko mo bena na wara kere ke de to ko président ou bien de premier ministre non aux générations temblé on rasa e bela jelenya ele comme au bela jelenya ba kalama to mina en beba nga devoir don anga droit aimé en bo fin don donc ka fawye malmao soyez vigilant en bela jelenya ka kolosi parce que élection na to do asun to do donc na dun sun la fena manga tante beba kalama yena ga soma religieux dinanyamo mba fawye ayta kangar gelenda boye boaka na élection chuen mo shima foko boaka fanga bla jagoya
Boya ye me faraga don yoro na ya publication do la fene karamogo escroc indigne malhonnête do fene meta fo ko do wulendo ko président nga fanga bla jagoya mogo escroc bandi do be malhonnête ulu de tra fo ko way ko mogo do willa ka fo ko président nga fanga bla jagoya ko se aga to di mais ma jugula parce que ni mon fin ni kuma kan te aramadena ka ba mogo ya te mble ali bakanga swani mon fi ni mi miri kununa ki miri shinina ka soro ka koke tokote la kwa aramadin kuma kan di ka fo chu ka fo chabi o karamogo escroc fene olu de boiteri bi olu de boaka jeli bi olu de be ka fo ko mogo tonle te bi ko ka boabo mali kono mbalma ala isa ko mogo tonle te mali kono bi ka teme boaka kunu munu kume ka fo ko boa ɲɔgɔn kafirite ko boa de kiosu ci ka mɔgɔw tɔɲɔ ko boa k'u yɛrɛ tɛ fɛ u ni boa ka ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ mais bi ala barika la olu ye jiw sɔrɔ forajiw senna donc olu fɛnɛ sisan olu ko ja k'olu kun t'a kalama ko nin ja de bɛ boa kɛrɛfɛ olu fɛnɛ kɛra boa ka jeliba ye i n'a fɔ ko Goyita n'a ɲɔgɔnnaw an ka diinɛ karamɔgɔw jogo de filɛ nin ye donc an ka diinɛ bɛ taa min n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw fɛnɛ de bɛ nin kɔ k'u ka karamɔgɔ ye nin ye n balimaw a y'a lajɛ aw ɲɛkɔrɔ sa a y'a lajɛ ne balimaw a y'a kɛ ala kama a k'a lajɛ ko nin ye dɔ buran ye nin ye dɔ fa ye nin ye dɔ cɛ fɛnɛ ye hɔrɔnya bɛ min ala ma janya fɔlɔ hali waati ma janya fɔlɔ k'i bɛ ɲina mɔgɔya tunna dɛ donc n balimaw aw bɛɛ ɲɛ bɛ ko taabolo la u bɛ ka essayer ka mɔgɔw ka conscience acheter quoi rappeurs bɛ ka san rappeurs inconscients indignes olu fɛnɛ bɛ ka san milimo ninnu ni ibawa ni gaspi ninnu na kiriti karataw mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ kulun kunna u tɛ kulun junna u bɛ t'i ka wari minɛ dɔrɔn ka tila ka bɔ k'a fɔ ko ninnu tɛ mɔgɔlankolon ye wa fɛn minnu tɛ voter yɛrɛ mais ka essayer k'u bɛ mɔgɔw ka apparence tromper mais ni si tɛ marcher ni caravane kirikara ninnu ni fɛn ninnu le peuple de Dja est tellement déterminé actuellement détermination dans les peuples ta sisan an bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ fɛ changement de ka kɛ i bɛ k'a ka ta ka bɔ fanga la san 5 kɛra bilan 0 n'a fɔra ko ka na bilan kuma kɛ i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ RPM kɔnɔ parti au pouvoir la ko wa i k'a pɛrɛnnen don ka na débat kɛ ko ka na i bɛ k'a ka bilan défend i t'a mɔgɔ sɔrɔ a débat ɲinina ka dɛsɛ jusqu'à présent mɔgɔ ma sɔrɔ Gidi y'a ɲini ka dɛsɛ jusqu'à présent ko ni mɔgɔ min bɛ sɔrɔ ka na gouvernement ka i bɛ k'a ka bilan ka na ɲɛfɔ dɔrɔn dayɛlɛnnen don a tigi ye mais a mɔgɔ ma sɔrɔ fɔlɔ a tɛ yen a ma fɛn kɛ o donc olu bɛ se ka sonyɛli kɛ cogo di pour que u ka se ka fɛɛrɛ san 5 wɛrɛ ka maliyɛnw jeli min k'an jɛ ji ɲuman na k'an jɛ kɛnɛya la k'an jɛ éducation na u bɛ fɛ k'o de kɛ san 5 wɛrɛ anw ko de an tɛ sigi tuguni ka tila ka san 5 wɛrɛ kɛ nin sɛgɛn in kɔnɔ tuguni an ye min ye nin san 5 in kɔnɔ ka daminɛ 2013 à nos jours i bɛ k'a ka san 5 kɛra catastrophe dan de saya min kɛra a kɔnɔ n'o ye k'a fɔ bingani walew ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fanga si kɔnɔ i bɛ k'a ka san kɔnɔ corruption kɛra yuruguyurugu a ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka mandat kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔw ka mandat san 10 san 20 a ma deli ka k'o kɔnɔ ale ka san 5 kɔnɔ n balimaw n'a y'an sigi k'a lajɛ tuguni ko nin bɛna élection suɲɛ an da delen an ma bɔ k'o ɲɛfɔ vraiment o ye anw yɛrɛ ka faute ye sinon o tɛ suɲɛlikɛla ninnu ka faute ye mɔgɔ 100 damadamani bɛ se ka mɔgɔ miliyɔn 17 ou bien mɔgɔ miliyɔn 20 ta otage la tuguni c'est comment c'est impossible n'i y'o kɛlen o da bɛ mɔgɔ majorité de la sinon minorité bɛ se ka majorité ta cogo di en otage comment mais c'est impossible an ka wuli an ka ɲɛ yɛlɛ hali bi an ka ɲɛ yɛlɛ n balimaw an ka 400 ni essence ninnu to yen sa an ka 20 ni 10 ninnu to yen ou bien 1 million ça ne sert à rien e bɛ se k'i ka conscience feere cogo di miliyɔn 1 kama ou bien 10 dama kama i miiri sini na koyi i bɛna mun fɔ i denw ye sini Mali bɛna na san 5 wɛrɛ min kɔnɔ ni ala k'an kisi k'an cɛ janya ni i bɛ k'a ta tuguni ala k'an n'a cɛ janya astafurulayi ni i bɛ k'a sɔrɔ tuguni e bɛna mun fɔ mɔgɔw ye e min ko mɔgɔw ka taa voter a ye e nɛn baraba dabaraba artiste escroc ou bien comédien escroc e min ye mɔgɔw la mobiliser ka taa i bɛ ka fan fɛ e bɛna mun fɔ sa balimaw an hakili kɛ kelen sa an ka ɲɛ yɛlɛ sa waati sera an ka ɲɛ yɛlɛ sa an ka manamanakan fɔla ninnu to an kɔfɛ giri sannen don dɛ giri y'a don tan dɛ giri y'a selen don nin fɛ dɛ on s'en fout de ça
Gidi be ka min fɔ an ɲɛnɛ an b'a dɔn o de ye tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn tiɲɛ tɛ fila kelen don ni Gidi be galon kan n'a bɛ tiɲɛ kan sisan kun ma sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ yen balimaw sans CDR vraiment i ka kɛ président ye a ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn bibi in na parce que CDR kɛlen don ka jamana ta en otage fan si tɛ Mali kɔnɔ buguda tɛ yen cercle tɛ yen région tɛ yen hali AMO an ka CDR bɛ fan bɛɛ fɛ bibi in na kuma tɛ Mali kɔkanna ma kuma se fɔli la bɛɛ b'o kalama donc ka essayer minnu bɛ manamanakan fɔ la Gidi bɛ tantɔ a bɛ dɔrɔgu de ta a bɛ manamana an tɛmɛn'o kan an mɛnna sa n bɛ fara ka don gauche fɛ nin yɔrɔ na Baba Kamara n'o b'a fɔ a ma ko Baba Gorobinɛ Cabral Kamara Gorobinɛ Fayida cɛ bobara belebeleba n'i y'a ye i b'a fɔ k'a ye ko musobakɔrɔ tafetigi dɔ filɛ o fana bɛ taa video dɔ bila ka taa ne ka photo dɔ bɔ ko Arasmas filɛ nin ye k'a filɛ nin dɔrɔgu ta la et puis ka taa video kunkurunin dɔ bɔ ko Arasmas filɛ nin ye k'a bɛ ka dɔrɔgu de siri ka di Arasa ma k'u tɛ foyi la Carrefour kɔnɔ dɔrɔgu siri ni dɔrɔgu min ni gulɔ min kɔ n'i yɛrɛ ye fɛn nin na dɔrɔn i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ yɛlɛko don quoi mais n da tɛ fɛ ka s'a kuma ma mais obligé don n bɛ fara ka don a yɔrɔnin na quoi parce que olu kɔni an bɛ Ala de deli Ala ka hinɛ olu la parce que olu bɛ fili min kɔnɔ Ala k'u dɛmɛ u ka bɔ fili kɔnɔ u ka na yelen kɔnɔ sa n'i bɛ fili kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn i dalen i ka dilan kan sufɛ vraiment ne bɛ fili kɔnɔ segin balimakɛ i kana yelen kɔnɔ sa il n'est pas trop tard segin kana yelen kɔnɔ Baba Kamara e b'a fɔ ko wayi k'an bɛ yen n bɛna min fɔ aw ye n balimaw Bob Marley ka émission spéciale Arasa kun bɛna taa animé Radio Renouveau la Arasta Vision émission na Bob Marley ka livre min b'a bolo pour que n'a bɛna page min ta a ka page ka sɔrɔ facilement papier bɛ n bolo n bɛ ka papier tigɛ n b'a don page kɔnɔ n bɛ papier tigɛ n b'a di Arasa ma a b'a don livre kɔnɔ n bɛ papier tigɛ n b'a di Arasa ma a b'a don livre kɔnɔ comme exemple a filɛ livre filɛ n bolo nin ye ne bɛ papier tigɛ sisan n b'a di Arasa ma a b'a don nin page la donc n'a mago bɛ nin yɔrɔ la dɔrɔn facilement a bɛ sin k'o labɔ ten tɔ n bɛ papier wɛrɛ ta tuguni n b'a tigɛ n b'a d'a ma a b'a don nin yɔrɔ fɛnɛ na n bɛ papier wɛrɛ ta tuguni n b'a tigɛ nin cogo la n b'a di Arasa ma a b'a don tan tɔ pour que a mago bɛ yɔrɔ min na k'o kalan émission na a ka se k'o sɔrɔ facilement malhonnête indigne escroc mɔgɔlankolon dɔ fɛnɛ bɛ t'o filmer k'i yɛrɛ kɛ espion ye ka t'o envoyer Baba Kamara ma an bɛ nin ko in bɛɛ ɲɛdɔn mais nin tɛ parce que ka bɔ k'i bɛ kuma nin na o ye k'i yɛrɛ ka temps perdu quoi maliyɛnw ɲɛ bɛ tiɲɛ na bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn n'a sɔrɔ an bɛ dɔrɔgu ta de la yen n'an bɛ manamanako de la yen jama b'o dɔn o question réponse bɛ mɔgɔw bolo mais Baba Kamara bɛ min f'i ye wuli i ka baara kɛ i ka fɛn dɔ kɛ i ka bɔ faden sagoya la i ka bɔ muso kan muso de bɛ k'e ta cɛbakɔrɔ muso de jɔlen don nin ye donc c'est pas possible i tɛ foyi la den minɛ kɔ faransi ye ani den kɔko ani den jɔsi parce que n'i m'o kɛ i bɛ fili carré kɔnɔ a b'i fu malika ka bɔ a ka so donc kana na tugu Arasa kɔ sa Arasa t'i tɔgɔ fɔ a mɔgɔ t'i la a tɛ foyi f'i ma a yɛrɛ hakili tɛ e yɛrɛ mais e y'o ye Arasa de y'a don ta Arasa y'a bɔ ta n balimaw bɛna tiɲɛ ye mais mɔgɔ tɛ k'i lamɛn sabali k'i yɛrɛ lafiya dɔrɔgu ko ninnu to yen o tɛna kɛ opportunité bolo k'i bɛna essayer k'i bɛna Arasa déstabiliser non jamais maliyɛnw ka danaya bɛ Arasa n'a ka mɔgɔw kan donc le chien aboie la caravane passe balimaw an b'o bila kɛrɛfɛ an bɛna élection kɔnɔ hali bi élection suɲɛliko kuma b'o de kan balimaw aw ni Ala cɛ aw ni Ala n'a kira cɛ ko k'a fɔ ko kɛɲɛbagaw ka carte d'électeur jɛnna a bɛ se ka kɛ cogo di est-ce que a bɛ don hakilima yɛrɛ hakili la parce que nin ko in ye ko yɛrɛ de mɔgɔw kan ka wuli k'u jɔ ko min na parce que ni kɛɲɛba bɔra élection na sisan o de ka d'u ye trop o ye pourcentage ba de ye bɔnna ka mɔgɔw bolo et puis u bɛ fɛrɛ suɲɛli ma o la fɛnɛ mais n balimaw n bɛ min fɔ aw ye le 29 a ma jan n'a sera an b'a lakali ɲɔgɔn ye yan Mali a tɛ di cɛ si ma bilen i ka k'i sago ye Mali mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔ min Mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye sɛnɛkɛla wotorokusila fonctionnaire chauffeur bɛɛ lajɛlen jɛlen ni Mali kelen ye fɛn wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ o an tɛ se k'o to cɛ si bolo i kana fɔ k'i b'i sago k'a la bilen non o banna pepewu o tɛ kɛ bilen donc nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma Rastafari dɔɔni pour éduquer Arasa yɛrɛ ka slogan ko la kolonkoloni pour éduquer